segala macam musibah dijauhkan oleh Allah dari Indonesia. Wabil khusus semoga saudara-saudara kita yang dibantai kemanusiaannya di Rohingya, Allah turunkan kekuatan buat mereka dan buat kita semua untuk bisa membela saudara kita yang dibantai di Rohingya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Udah masuk? Udah masuk? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma rabbana hajida wa ittidamma as-salatul qa'imah ati sayyidina Muhammadin wasilah wal fadilah wa syarafa wa darajal aliyah wa basul maqama mahmud alladhi wa atta innaka la tukhliful mi'ad. Ya, yang mau sholat sunnah silakan sebelum azan kedua. Del, Kodel, Del, mic buat imam, aktifin dua-duanya, sama wireless, sama mic medium, ya, semuanya aktif, oke, on.
Sobekin dikit atasnya. Sobekin ya. Cek. Lagi dijagain.
Pengumuman, dengan izin Allah, hari ini Bapak Presiden Republik Indonesia hadir bersama kita untuk sholat Jumat bersama. Dan mudah-mudahan beliau berkenan untuk memberikan sambutannya buat rakyat Indonesia yang datang dari seluruh penjuru negeri pada hari ini. Bagaimanapun juga kita ucapkan apresiasi yang tinggi, ucapan terima kasih kepada Bapak Presiden yang berkenan bergabung pada hari ini. Takbir! Silakan semua berdiri, kita akan memulai sholat Jumat berjamaah. Udah. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim
وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا نبينا محمد وعلى آله الطاهرين الطيبين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم جميعا ونفسي بالتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالتقوى فقال تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال نبيكم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بتقوى الله فإنها جماع كل خير. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من المتقين والحمد لله رب العالمين. عباد الله, setelah puja dan puji kita panjatkan bagi Allah Jalla Jalaluh, setelah salawat dan salam kita sampaikan untuk junjungan Nabi kita tercinta Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dalam kesempatan yang mulia ini, di hari yang merupakan Sayyidul Ayam ini, tidak lupa saya selaku khatib untuk berwasiat, baik untuk diri saya khususnya dan untuk segenap kaum muslimin pada umumnya, untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Allah memerintahkan kita semua untuk bertakwa kepadanya, sebagaimana kita bacakan ayatnya tadi. Allah serukan kita dengan seruan yang penuh kasih sayang, bin nida'il habib, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Dan Allah amanatkan kepada kita semua. Di mana Allah amanatkan, jangan sekali-kali kita mati kecuali kita tetap memiliki nikmatul iman wal Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hei orang yang beriman, jangan sekali-kali kau mati, jangan sekali-kali kau wafat, jangan sekali-kali kau tinggalkan alam dunia ini kecuali engkau sekalian tetap sebagai orang-orang muslim yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah, takwa dalam terminologi para ulama salaf kita secara umum adalah imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi ibtigha'a mardatillahi subhanahu wa ta'ala. Takwa tidak lain dan tidak bukan adalah menjalankan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya semata-mata hanya untuk mengharap ridha Allah. Jadi saudara jamaah Jumat rahimakumullah, Islam itu simpel, Islam itu sederhana, yaitu laksanakan saja segala Allah punya perintah dan Rasulnya, dan tinggalkan saja segala larangan Allah dan Rasulnya. Saudara, Islam itu simpel, Islam itu mudah. Apa yang Allah nyatakan wajib, wajib untuk kita laksanakan. Apa yang Allah nyatakan haram, maka haram untuk kita kerjakan, saudara. Pada kesempatan ini, saya ingin mengingatkan diri saya khususnya dan segenap kaum muslimin rahimakumullah, tancapkan di dalam sanubari kita semua, dalam jiwa kita yang paling dalam, bahwa hukum Allah di atas segalanya. Tidak ada satupun hukum yang lebih adil dari hukum Allah, yang lebih baik dari hukum Allah, yang lebih berkah dari hukum Allah. Karenanya saudara,
dalam surat Al-Maidah ayat 49 Allah menyatakan faqala ta'ala wa anihkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi ahwa'ahum. Tegas Allah nyatakan, yaitu berhukumlah kamu dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah. Artinya berhukumlah dengan Al-Quran, berhukumlah dengan hukum Allah, berhukumlah dengan ketetapan Allah. Wala tattabi ahwa'ahum, jangan sekali-kali kau ikuti hawa nafsu mereka. Begitu banyak manusia-manusia durjana yang tidak mau tunduk kepada hukum Allah, dan mereka mengajak orang lain untuk tunduk kepada hukum yang bertentangan dengan hukum Allah. Dan Allah melarang kita untuk mengikuti hawa nafsu mereka, saudara. Ibadallah, dalam kesempatan ini saya juga ingin mengingatkan saudara, bagaimana Allah menyindir di surat Al-Maidah ayat 50, saudara, terhadap mereka yang tidak menggunakan hukum Allah, yang tidak mau tunduk kepada hukum Allah. Apa Allah nyatakan untuk mereka? Afa hukmal jahiliyati yabghun. Apakah mereka menghendaki hukum jahiliyah? Apakah mereka menghendaki ketetapan jahiliyah? Apakah mereka menghadapi aturan jahiliyah? Selanjutnya Allah menyatakan, waman ahsanu minallahi hukma. Enggak ada satupun hukum, saudara, dari makhluk yang manapun yang lebih baik daripada hukum Allah. Liqaumi yuqinun, bagi mereka-mereka yang yakin beriman kepada Allah. Karena itu, kepada seluruh umat Islam Indonesia, kepada segenap kaum muslimin, kita ingin ingatkan sekali lagi, tancapkan dalam sanubarimu yang paling dalam, dalam jiwamu semua, bahwa hukum Allah ada di atas segalanya, bahwa ayat suci ada di atas ayat konstitusi, saudara. Sebab kenapa ayat suci berada di atas ayat konstitusi? Sebab ayat suci adalah kalam ilahi, adalah firman ilahi, sehingga menjadi harga mati untuk dipatuhi, untuk ditaati, tidak boleh diganti, tidak boleh direvisi. Sedangkan konstitusi, saudara, itu produk akal basyari, produk akal insani, sehingga tidak boleh bertentangan dengan ayat suci. Ibadallah, ayat konstitusi yang manapun yang sejalan dengan ayat suci, yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Nabi, yang tidak berlawanan dengan hukum Allah dan Rasulnya, yang tidak melawan syariat Islam, kita sebagai bangsa Indonesia wajib untuk mematuhinya, saudara. Tapi manakala ada ayat konstitusi yang bertentangan dengan ayat suci, bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Nabi, bertentangan dengan hukum Allah dan Rasulnya, menabrak aturan-aturan syariat Islam, maka umat Islam wajib untuk menolaknya, wajib untuk meluruskannya, wajib untuk mengembalikannya ke jalan Allah agar tidak bertentangan dengan ayat suci, saudara. Ibadallah, ibadallah. Oleh karena itulah, saudara, bagi umat Islam, ayat suci di atas segalanya. Al-Quran, Allah nyatakan, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Quran itu adalah kitab suci yang tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Tidak ada. Karena itu para ulama sepakat, man syakka bil Quran faqad kafar. Barang siapa yang ragu sedikit saja terhadap Al-Quran, terhadap isi kandungan Al-Quran, maka mereka telah kafir, bukan muslim lagi, saudara. Enggak sampai di situ, saudara. Jangan coba-coba memperolok-olok Al-Quran. Para ulama tegas sepakat, man istahza'a bil Quran faqad irtadda. Barang siapa memperolok-olok Al-Quran, saudara, maka dia sudah murtad, keluar dari Islam. Ibadallah. Maka itulah, saudara, Al-Quran, saudara, golbul Islam. Dia merupakan jantungnya Islam. Jangan coba-coba menista Al-Quran. Jangan coba-coba untuk menodai Al-Quran, saudara. Karena itu saya ingin sampaikan
kepada seluruh ulama, kepada seluruh umara yang hadir bersama kita di tempat ini. Hari ini jutaan umat Islam datang ke Jakarta bukan untuk merusak NKRI, bukan untuk melawan Pancasila, bukan untuk menodai UUD 1945, dan bukan untuk juga menghancurkan kebinekaan tunggal ika kita. Tapi jutaan umat Islam ini saya sampaikan kepada seluruh ulama dan umara, khususnya kepada Bapak Presiden. Mereka datang untuk membela Al-Quran, mereka datang untuk membela agama, mereka datang untuk menegakkan hukum. Justru karena mereka cinta kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 45 serta dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, saudara. Ibadallah, ibadallah, kita hadir di sini disatukan oleh Allah. Tidak ada seorang habib pun, tidak ada seorang kiai pun, tidak ada satu ormas pun, tidak ada satu orsospol pun yang mampu mengumpulkan umat manusia sebanyak ini dengan tujuan yang sama, saudara. Tidak ada, tidak ada. Kita kumpul di sini semua. Ini merupakan pertolongan Allah. Allah yang menyatukan hati kita, Allah yang menyatukan jiwa kita, Allah yang menggerakkan kita, sehingga walaupun kita sudah digembosi, walaupun sudah dihalang-halangi, walaupun saudara sudah berusaha supaya ini tidak bisa terlaksana, tapi dengan pertolongan Allah, saudara, acara ini tetap bisa terlaksana. Nasrun minallah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Saudara, ya, ini kemenangan dari Allah. Ini kemenangan yang nyata. Beri kabar gembira kepada seluruh orang-orang beriman bahwa kita semua akan mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, setelah panjang lebar apa yang saya sampaikan dalam khutbah yang pertama ini, akhirnya di sini saya tegaskan kembali, saudara, bahwa penegakan hukum adalah satu keniscayaan. Allah menyatakan dalam Al-Quranul Karim, Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan penegakan keadilan, saudara. Justice for all. Justice, keadilan itu untuk semua umat manusia, tanpa memandang suku, tanpa memandang bangsa, tanpa memandang agama. Semua umat manusia wajib untuk diperlakukan dengan adil, saudara. Dan penegakan keadilan itu pun juga harus menjamin setiap agama yang ada di bumi Indonesia ini tidak boleh dinistakan, saudara. Allah nyatakan dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala, la tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullah adwan bighairi ilm. Shadaqallahul azim. Apa Allah nyatakan? La tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Jangan sekali-kali kau mencaci maki, kau menista, kau menodai orang-orang yang menyembah selain Allah. Kalau umat agama lain saja tidak boleh kita nistakan, apalagi umat Islam, umatnya Nabi Muhammad SAW. Karena itu, saudara, Kristen tidak boleh kita nistakan, Katolik tidak boleh kita hina-hina, Buddha, Hindu, Konghucu, enggak boleh ada yang mencaci makinya, saudara. Apalagi agama Islam yang merupakan agama mayoritas penduduk Republik Indonesia, saudara. Maka itu, melalui kesempatan Jumat ini, kita ingin nyatakan di depan seluruh ulama dan umara, khususnya pimpinan MPR dan DPR, juga Bapak Presiden, bahwa agama apapun tidak boleh dinistakan di Indonesia. Dan siapapun, sekali lagi, siapapun manusianya yang menistakan agama apapun, mereka harus ditahan, mereka harus ditangkap, mereka harus diseret ke pengadilan, dan mereka harus dihukum yang berat, saudara. Sebab sekali saja penista agama dibiarkan, besok semua agama akan mudah untuk dinistakan, saudara. Ingat, penistaan agama bukan keberagaman, bukan kemajemukan, bukan kebinekaan. Akan tetapi penistaan agama adalah pelanggaran hukum, penghancuran NKRI, penghancuran Bhinneka Tunggal Ika. Maka itu stop
segala bentuk penistaan agama dan adili semua penista agama yang ada di Indonesia. Ibadallah, ibadallah, dengan penegakan keadilan Allah akan turunkan berkah untuk kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyatukan kita semua, memberikan kemenangan kepada kita, memberkahi setiap langkah perjuangan kita. Dan akhirnya, sebagai penghujung daripada khutbah yang pertama ini, saya ingin ingatkan, hari ini kita kumpul karena surat Al-Maidah ayat 51 dinistakan. Ingat, ini isyaratun ilahiyah, ini isyarat dari Allah bahwa perjuangan kita tidak hanya sampai kepada Ahok ditahan atau dipenjara, tapi harus lebih dari itu. Surat Al-Maidah 51 harus ditegakkan di bumi Indonesia, harus diberlakukan di bumi Indonesia. Bumi yang berpenduduk mayoritas Muslim harus tunduk kepada Al-Quranul Karim. Nggak boleh ada lagi yang menghalangi untuk penerapan surat Al-Maidah 51, saudara. Kita mohon kepada Allah, semoga ke depan langkah kita makin mantap, persatuan kita makin kuat untuk menegakkan hukum Allah di bumi Indonesia, bumi pertiwi yang kita cintai ini. Mari kita bela agama, mari kita bela negara, mari kita jaga Islam, mari kita jaga NKRI, mari saudara kita hormati semua umat beragama. Tidak boleh kita saling mencaci ataupun mencercah. Saudara, Indonesia damai tanpa penista agama, Indonesia damai tanpa liberalisme, Indonesia damai tanpa aliran sesat, Indonesia damai, saudara, tanpa LGBT, Indonesia damai tanpa kemunkaran dan kemaksiatan. Ibadallah, akhirnya kita mohon kepada Allah, semoga Allah menguatkan iman kita. Allahumma qawi imanana, wa qawi islamana, wa qawi ihsanana, wa qawi uhuwatana al-islamiyah, birahmatika ya arhamar rahimin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. Alhamdulillah, Alhamdulillahil Jabbaril Qahhar, Alhamdulillahil Ghaffari Sattar, wassalatu wassalamu ala nabiyil mukhtar wa ala alihil athhar wa ashabikil abrar wa man tabi'ahum ila bi ihsanin ila yaumil mahsyar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, usikum jami'a wa nafsi bittaqwallah. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala fi kitabikil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as sadiqin. Ibadallah, i'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fiki bin nafsi wa thanna bi malaikatihil musabbihati bi qudsih wa thalatha bikum ayyuhal mu'minun min bariyati jinni wa insi. Faqala ta'ala mukhbiran wa amira, inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wardallahumma anil khulafai rasidin sadatina Abu Bakrin wa Umara wa Uthmana wa Ali wa an baqiyatis sahaba wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa qawwil islam wal muslimin
إنك أنت خير الناصرين. اللهم أذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا قوي يا متين يا قوي يا متين. اللهم فرق جمع الكافرين وسدد سملهم ومسك وحدتهم وخرب قوتهم وسلسل أقدامهم ودمرهم تدميرا إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في أفغان. اللهم انصر المجاهدين في فلبين. اللهم انصر المجاهدين في تايلاند. اللهم انصر المجاهدين في سوريا. اللهم انصر المجاهدين في العراق. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين وجميع بلدان المسلمين. اللهم حرر المسجد الأقصى من يد اليهود والنصارى. اللهم طهر المسجد الأقصى من رجس اليهود والنصارى. اللهم رجع المسجد الأقصى إلى أيدي المسلمين منصورين إنك على كل شيء قدير يا قوي يا متين إنك أنت خير الناصرين. اللهم بارك لإندونيسيا. اللهم بارك لإندونيسيا. اللهم بارك لإندونيسيا فبارك لعلمائها وأمرائها ورعياتها من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم اجعل بلادنا هذه بلاد إندونيسيا بلادا إسلامية آمنة مطمئنة غنية معمورة مرضية عندك برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Istau i'tadilu. Sawu sufufakum. Diluruskan, dirapatkan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم
مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت
تباركت ربنا وتعاليت. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا بديع السماوات والأرض، اللهم يا لا إله إلا أنت الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم يا فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت ولينا في الدنيا والآخرة، أنت ولينا في الدنيا والآخرة، أنت ولينا في الدنيا والآخرة. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب ويا خالق خلقه من تراب، اللهم إنا عبيدك، اللهم إنا عبيدك، اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تنصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر دينك، اللهم انصر من نصر كتابك، اللهم انصر من نصر كتابك، اللهم انصر من نصر كتابك، اللهم انصر من يدافع عن كتابك، اللهم انصر من يدافع عن كتابك، اللهم انصر من يدافع عن كتابك، اللهم انصر من نصر سنة رسولك، اللهم انصر من نصر مقدساتك، اللهم انصر من نصر عبادك المؤمنين، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في فلسطين، اللهم انصر المجاهدين في سوريا، اللهم انصر المجاهدين في العراق، اللهم انصر المجاهدين في ليبيا، اللهم انصر المجاهدين في أفغانستان، اللهم انصر المجاهدين في روهينيا، اللهم انصرهم نصرا عاجلا غير آجل، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم قو شوكتهم، اللهم سدد رميتهم، اللهم وحد صفوفهم، اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فرد كيدهم على نحورهم، واجعل الدائرة عليهم، واجعل تدبيرهم تدميرا عليهم، اللهم قرب آجالهم، اللهم خيب آمالهم، اللهم كل سلاحهم، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرا عليهم، اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم زلزل أقدامهم، اللهم ألق في قلوبهم الرعب إنك على كل شيء قدير. اللهم يا حي يا قيوم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا لا تفرقنا من هذا الجمع إلا بذنب مغفور وعمل صالح مبرور وتجارة لن تبور. يا عالم ما في الصدور أخرجنا من الظلمات إلى النور. لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العظيم الكريم. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والعصمة من كل ذنب والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار.
اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا مبتلا إلا عافيته ولا عدوا إلا كبته وخاصة من يعيد ديننا وخاصة من يعيد كتاب الله من يعادي شريعة الله ولا عدوا إلا أهلكته ولا عدوا إلا خذلته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاة إلا يسرتها وعنتنا على قضائها يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل ولاة أمورنا من المسلمين، اللهم اجعل ولاة أمورنا من المؤمنين، اللهم اجعل حكامنا من المسلمين، اللهم اجعل حكامنا من المؤمنين، وبخاصة حكام هذه العاصمة اجعل حاكمها من المسلمين، اجعل حاكمها من المسلمين، اجعل حاكمها من المسلمين. اللهم لا تجعل للكافرين علينا سبيلا كما وعدتنا في كتابك يا الله، حيث تقول في محكم تنزيلك يا الله: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك، فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك، وأمتها على الشهادة في سبيلك، وأمتها على الشهادة في سبيلك، إنك أنت نعم المولى ونعم النصير. اللهم اجعل بلدنا هذا بلدا آمنا رخيا مستقرا يقام فيه شريعة الله، يقام فيه دين الله، يقام فيه أحكام الله، برحمتك وعظمتك وقوتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تكلنا إلى نفوسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا فاقبل معذرتنا، وتعلم ما في نفوسنا فاغفر لنا ذنوبنا، وتعلم حاجاتنا فأعطنا سؤلنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان من سبحت له السماوات بأكنافها، سبحان من سبحت له البحار بأمواجها، سبحان من سبحت له النجوم في السماء بأبراجها، سبحان من سبحت له الحيتان بلغتها، سبحان من سبحت له الأشجار بأصولها وثمارها، سبحان من سبحت له كل مخلوقات الله، سبحان من سبحت له كل مخلوقاته، سبحان من سبحت له السماوات السبع والأرضين السبع ومن فيهن ومن عليهن. سبحانك يا حي يا قيوم، أنت حي لا تموت، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Yang jamaah silakan lanjutkan salatnya. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Qasar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya. Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Tim Adi Alwi, mana Adi Alwi, Ustadz Kembar? Maju, mana tim hadrahnya? Kepada semua, dalam acara penutupan ini, kita sama-sama akan membaca sholawat Ya Nabi Salam Alaika, dipimpin oleh Ustadz Kembar Adi dan Alwi. Sambil berdiri semua, sekaligus siap-siap untuk meninggalkan tempat. Nanti saat bubar semua mesti tertib. Siap tertib? Siap tertib? Dan nanti para ulama, para kiai akan menyapa umat Islam di sepanjang jalan. Dari patung kuda sampai HI, kita akan menyapa umat. Jadi umat jangan memaksakan diri masuk lagi ke Monas. Silakan, Adi Alwi mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allahul Ahadus Samad لنبيه محمد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين الله. وقال الله تعالى لنبيه المصطفى صلى الله عليه قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا الله. محمد صلى الله عليه محمد صلى الله عليه محمد صلى الله عليه نبي الرحمة وجبت بالفرحة على جميع الأمة وحين جاء وقت مولد الحبيب صلى الله عليه وضج الكون بالترحيب تكريما لخروج رسول الكريم. Semua baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. فقوموا يا أحباب الحبيب صلى الله عليه صلوا عليه وعلى آله تعظيما لرب رسول الحسين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت رسول المصطفى أنت الحبيب المجتبى وأنت نبي الهدى صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. صلوا على النبي صلوا على النبي. Tes 1 2 3. Tes. Cek cek. Izin mic. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Sallallahu alaihi. wa alaihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati, yang saya muliakan, para ulama, para kiai, para habaib, para ustadz, hadirin hadirat yang pada siang hari ini hadir. Pertama-tama terima kasih atas doa dan zikir yang telah dipanjatkan untuk keselamatan bangsa dan negara kita. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang kedua, saya ingin memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya karena seluruh jamaah yang hadir tertib dalam ketertiban sehingga acaranya semuanya bisa berjalan dengan baik. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sekali lagi terima kasih dan selamat kembali ke tempat asal masing-masing, ke tempat tinggal masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Kita ucapkan semua tenang, semua tenang. Takbir. 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 Silakan. Takbir. 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 Tangkap. Tangkap si Ahok. Tangkap si Ahok sekarang juga. Tangkap si Ahok. Tangkap si Ahok sekarang juga. Semua lebih keras. Lebih keras. Tangkap si Ahok. Tangkap si Ahok sekarang juga. Tangkap si Ahok. Tangkap si Ahok sekarang juga. Tangkap si Ahok. Tangkap si Ahok sekarang juga. Cek. Takbir. 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 Saudara semua tenang. Kita sampaikan apresiasi yang Bapak Presiden dan Wakil Presiden menghadir bersama kita. Takbir. Takbir. Mudah-mudahan kehadiran beliau di tempat ini menjadi pembuka pintu taufik dan hidayah agar mereka semua ikut menegakkan Al-Quran, membela Al-Quran, menindak penista agama. Saya mau tanya semua saudara, apakah kita datang untuk merusak NKRI? Apa kita datang untuk merusak Pancasila? Apa kita datang untuk merusak Undang-Undang Dasar? Apa kita datang merusak Bhinneka Tunggal Ika? Kita datang untuk penegakan. Tahan Ahok, betul. Tangkap si Ahok. Tangkap si Ahok sekarang juga. Tangkap si Ahok. Tangkap si Ahok sekarang juga. Takbir. Saya mau tanya semua, siap damai? Siap jaga akhlak? Siap pulang tertib? Siap kasus Ahok dikawal? Betul. Kalau Ahok dibebaskan, siap turun lagi. Siap revolusi. Siap revolusi. Siap revolusi. Siap revolusi. Ayo revolusi. Ayo revolusi sekarang juga. Ayo revolusi.
ayo revolusi sekarang juga terus. Ayo revolusi sekarang. Takbir. Maka itu hari ini sudah yang ketiga kali kita turun, betul? Tahan Ahok adalah harga mati, betul? Boleh ditawar? Bisa ditawar. Ahok harus ditahan, betul? Kalau Ahok tidak ditangkap putusan pengadilan, siap turun lagi. Takbir. Sekarang rame-rame kita sambut saudara kita yang di luar Monas, setuju? Tapi janji tertib, janji pulang tertib. Sambil keluar dari sini, kita sisir Sudirman Tamrin sambil melepas saudara kita pulang ke berbagai daerah. Setuju? Takbir. Adi Alwi lanjutkan pembacaan sholawatnya dulu. Semua ikutin. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Semua, Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah. الله أنت رسول المصطفى، أنت الحبيب المجتبى، وأنت النبي الهدى، صلوات الله عليك. يا الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله. أنت قدوة حسنة، أنت حكمة طيبة، أنت حكمة طيبة، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله. الله فأنت أزكى الأزكياء، وأنت أصف الأصفياء، وأنت أتقى الأتقياء، صلوات الله عليك. يا نبي عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. Stop sebentar. Sambil pulang kita kembali, jangan ada sampah satupun. Setuju? Bersihkan semua. Setuju? Takbir. Semua jaga kebersihan keluar dari Monas. Setuju? Lanjut selawatnya, lanjut. Coba bagian mic, semua mic dinyalakan. مرحبا يا نور العين، مرحبا جد الحسين، مرحبا يا نور العين، مرحبا جد الحسين، مرحبا أهلا وسهلا، مرحبا يا خير داعي، مرحبا يا نور العين، مرحبا جد الحسين، والله مرحبا يا نور العين، مرحبا جد الحسين، صلوا على النبي، مرحبا اهلا وسهلا، يا رسول الله، مرحبا يا خير داعي، الله يا رؤوفا بالمسلمين، يا رحيما بالمؤمنين، يا رؤوفا يا كريما بالمحسنين، أنت أشرف المرسلين. مرحبا يا نور العين،
marhaban Jadal Husain Ya Rasulullah marhaban ya Nurul Aini marhaban Jadal Husain Ya Habibullah marhaban ahlan wa sahlan marhaban ya khaira da'i الله يا محبا للصالحين يا معطيا للمساكين يا محبا للصالحين يا معطيا للمساكين يا رحمة للعالمين أنت ختام النبي مرحبا مرحبا يا Nurul Aini marhaban Jadal Husain Ya Rasulullah marhaban ya Nurul Aini marhaban Jadal Husain Ya Habibullah marhaban ahlan wa sahlan marhaban ya khaira da'i sallu ala nabi Ya Imam al-Mujahidin Ya Qaid al-Muqatilin Ya Imam al-Mujahidin Ya Qaid al-Muqatilin أن الكفار والمنافقين لرضا رب العالمين مرحبا ya Nurul Aini marhaban Jadal Husain Ya Rasulullah marhaban ya Nurul Aini marhaban Jadal Husain Ya Habibullah marhaban ahlan wa sahlan marhaban ya khaira da'i sallu alaihi ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله بجاه طه الرسول يا الله وبفاطمة البتول يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله جد ربنا بالقبول يا الله وهب لنا كل سوء يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله جد ربنا بالوصول يا الله إلى تمام مأمور يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا جد ربنا بالحصول على محبة الرسول ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك angkat panjinya Salawatullah semua alaika ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam salam alaika Salawatullah alaika ولك أبو بكر الصديق هو لك خير رفيق هو كريم هو شفيق ولم يفعل ما لا يليق يا Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika لك عمر بن الخطاب هو لك نعم الأصحاب وهو أشد الأحباب لم ينحرف عن الصواب يلا ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika لك عثمان بن عفان هو لك نعم الإخوان ذو الحياء والإحسان بسبب بيعة الرضوان يا نبي ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika
ذو الشجاعة والعجائب وهو جد الحبائب يا نبي Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sallu alaihi. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الله الله صلى الله على Muhammad صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه صلوا على محمد محمد صلى الله عليه وسلم الله الله صلى الله ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu alaihi. صلى الله على محمد وعلى آله wa sahbihi. Sallu alaihi. بأهل البيت الطاهرين وأمهات المؤمنين بأهل البيت Tahirin وأمهات المؤمنين وبالأصحاب الطيبين بهم كنا متواصلين صلوا على النبي sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu بالعلماء العاملين والأولياء الصالحين آمين بالعلماء العاملين والأولياء الصالحين والشهداء المجاهدين بهم كنا متوجهين الله صلى الله على صلى الله عليه وسلم الله الله صلى الله محمد صلى الله عليه الله الله صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه angkat tangannya ya arhamar rahimin 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 فرج على المسلمين صلوا على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه الله الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه Sallu ala Nabi. Saudara kaum muslimin semua, gerakan aksi bela Islam 212 digembosi dari berbagai arah dan dengan berbagai cara. Betul? 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 Tapi walaupun sudah digembosi habis-habisan, ternyata aksi bela Islam 212 saudara sukses tidak? Yang datang banyak tidak? banyak Berkah tidak? berkah. Saya mau tanya, saudara, anugerah siapa? Allah Karunia siapa? Allah Pertolongan siapa? Allah Takbir! Allahu Akbar Takbir! Allahu Akbar. Jutaan orang ingin sholat di tempat ini, bingung mencari air wudhu. Dikasih air wudhu lewat air hujan, saudara. Allahu Akbar. Anugerah siapa? Karunia siapa? Pertolongan siapa? Allah Takbir! Allahu Akbar Takbir! Allahu Akbar
Kalau gitu saya tanya, siap bela Allah? Siap. Siap bela Rasul? Siap. Siap bela Islam? Siap. Siap bela agama? Siap. Siap bela negara? Siap. Takbir! Allahu Akbar. Takbir! Allahu Akbar. Ahok ditahan adalah harga mati, betul? Betul. Betul? Betul? Kalau sampai di persidangan divonis Ahok tidak ditahan, siap turun? Siap. Siap turun? Siap. Siap turun? Siap. Walau dihalangi, turun tidak? Turun. Digembosi, turun tidak? Turun. Diteror, turun tidak? Diancam, turun tidak? Takbir! Takbir! Selanjutnya kita dengarkan arahan dari Ketua GNPF MUI, Kiai Haji Bakhtiar Nasir. Sallu ala Nabi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Di bawah kepemimpinan Dewan Pembina, insya Allah kita bangkitkan gairah Islam di Indonesia dan akan jaya. Allahu Akbar. Setelah ini kita akan menyapa umat dan berikan kami jalan, dan kami akan berada di atas mobil untuk menyapa semuanya, karena hari ini kami cuma bisa menyapa yang ada di sini. Untuk itu berikan kesempatan kepada kami untuk menyapa yang lain, insya Allah. Setuju? Setuju? Ada lagi pengumuman yang perlu diketahui. Kalau tanggal 4 November aksi bela Islam 2 bisa dikatakan sebagai hari anti penistaan agama, maka hari ini tanggal 2 Desember bertepatan dengan 2 Rabiul Awal bisa kita sampaikan sebagai hari persaudaraan umat Islam. Allahu Akbar. Takbir! Takbir! Setuju? Setuju? Siap bersaudara? Siap bersatu? Siap. Takbir! Allahu Akbar. Takbir! Allahu Akbar. Suara persatuan dari Papua, suara persatuan, takbir! Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, hari ini adalah rahmat Allah untuk umat Islam Indonesia. Pertama, Allah tunjukkan kepada bangsa Indonesia bahwa rasa keadilan belum terwujud hari ini. Karena belum terwujud itulah umat Islam digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya selalu mengatakan, kalau orang Irian belum sampai ke sini, belum sah perjuangan ini. Kalau ada orang yang menggunakan spanduk mengatakan ini melanggar bineka, itu salah, itu keliru. Umat Islam Irian datang ke sini karena Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu karena menjaga kemerdekaan Indonesia yang utuh itu. Maka kita hari ini telah memberikan sejarah kepada dunia. Kenapa rahmat itu datang kepada Indonesia? Karena seluruh dunia sedang menunggu tanah air Indonesia tercinta ini. Berilah rasa aman kepada seluruh masyarakat bangsa, tapi rasa keadilan harus ditegakkan oleh negara pada masyarakat negeri ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Takbir! Takbir! Siap jaga NKRI! Siap jaga NKRI! Ada yang bertanya, itu sebetulnya umat Islam kumpul di Monas, ada agenda apa? Selain bela Al-Quran, maka kami katakan, kita berkumpul di sini untuk memerdekakan Indonesia dari penjajahan orang-orang kafir yang ingin menghancurkan negara ini, betul? Siap jaga NKRI, siap jaga Bhinneka Tunggal Ika. Takbir, takbir, takbir. Hari ini hari persaudaraan Islam, hari ini hari persaudaraan, hari persaudaraan, hari persaudaraan Islam, hari persaudaraan Islam. Takbir. Bagi yang di luar kota belum dapat transportasi,
sudah disiapkan ada 175 bus. Jadi jangan khawatir, jangan rebutan. Sekarang kita siap-siap pulang sambil bersalawat dipimpin oleh Habib dengan hati yang khusyuk, hati yang damai. Hari ini umat Islam sudah dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas setelah 2 Desember ini ada apa lagi, Beb? Terapkan dan laksanakan isi kandungan surat Al-Maidah 51. Siap! Takbir. Takbir. Al-Quran iman kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami semua. Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam. Allah Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam. Allah Allahu Akbar. 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 Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami, Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Ya Nabi, alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika. Kasih jalan ya. sambil pulang. Kasih ulama kita jalan. Semua sambut. Allah ya Nabi, salam. Berikan guru kita jalan untuk bisa langsung ke mobil komando. Jangan merangsak. Ya Habib, Cukup berikan salam dari jauh. Cukup istilah. Salawatullah alaika Asyarafdal kauno betihaja biwujudil Mustafa Ahmad wali ahlil kauni unsun wa sururun kata jada ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika salawatullah alaika fatarabu ya halal masani fahadarul yumni gharrat wasawi'u bijamalil fagafil husni tafarrah ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika salawatullah alaika walanal busyra bisa'adin mustamirin laisa yanfad haisu utina ata'an jama'al fakhral mu'abbad. Allah ya Nabi,
Semua baca. Salam alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Fali Rabbi kullu hamdi Jala ayah surahul ad idhabana biwujudin al-Mustafa Adi Muhammad ya Nabi. salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Rasul, Ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Marhaban Ya Nurul Aini, marhaban marhaban Jaddal Husaini, marhaban marhaban ya Nurul Aini, marhaban marhaban Jaddal Husaini, marhaban ya Rasulullah. ahlan marhaban bika inna bika nasab, Marhaban marhaban Nurul Aini, marhaban haban Jaddal Husaini, wahdina naja sabil. Sallu alaihi. Marhaban marhaban kaibihi Nur Sa'ad wa Nur Syad, marhaban 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 ya Nurul Aini, marhaban 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 Jaddal Husaini, marhaban marhaban. ya Rabbi balighna bijahi marhaban marhaban. Sallu alaihi. Di khaira maq'ad marhaban 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 ya Nurul Aini. Sallu alaihi. marhaban 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 Jaddal Husainin Marhaban marhaban wa salatullah tagasha asyarafa Rasul Muhammad. Sallu alaihi. wa salamun mustamirun Kullahin ya tajadda. Sallu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Marhaban. Sallallahu alaihi wasallam. Marhaban ya Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad. Marhaban. Sallallahu alaihi wasallam. Marhaban. Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim alaihi. Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim alaihi. Siap kita pulang tertib. Siap pulang dengan tertib. Siap. Kita kawal guru kita sambil keluar dari tempat ini. Jaga kebersihan masing-masing. Awasi barang masing-masing. Dan kita pulang membawa kedamaian. Setuju?
Sama-sama kita kawal mobil komando yang sedang berjalan, yang sambil menyapa umat Islam di pinggir jalan sepanjang Tamrin Sudirman dan HI. Mudah-mudahan kita semua pulang dari tempat ini diangkat semua dosa dan kesalahannya. Amin. Diangkat semua dosa dan kesalahannya. Amin. Diampuni segala kesalahannya. Amin. Keluar dari tempat ini bagaikan bayi yang baru lahir. Amin. Bayangkan berapa ribuan tetes hujan yang telah melunturkan dosa kita. Amin. Dan jangan sampai kita hinakan diri kita. Jaga semua ketakwaan kita, jaga keimanan kita, dan sama-sama pulang dari sini kita membawa kalimat Alhamdulillahirabbil. Ditemukan tas hitam yang merasa tasnya tertinggal ada di belakang. Ya, tolong hubungin kami yang merasa tasnya tertinggal. Kemudian ada juga orang Ciamis barang-barang yang tertinggal. Selamat kembali ke tempat masing-masing. Jaga ketertiban, jaga kedamaian, jangan sampai terprovokasi. Hari ini kita berhasil menang, kita bisa super damai. Yang kehilangan kunci motor ada di kami. Silakan bisa menghubungi kami yang kehilangan kunci motor. Kemudian belanjaan juga ada. Kenal dan sebagainya. Iya. Ada di Sepoman. Ini yang penting kunci motor. Ya. Jadi sekali lagi tetap jaga ketertiban, jaga keamanan, jaga kebersihan. Selamat kembali kepada tempat masing-masing. Terima kasih atas kehadirannya pada hari ini. Saudara Wildan dari Probolinggo, Jawa Timur, supaya tetap di dekat Son sebelah kanan, Wildan. Ini barangkali ada yang kehilangan, yang ketinggalan, barang-barang dagangan, barang-barang belian, sendal dan sebagainya ada di Seproman Garut di atas panggung. Kita dengarkan sambil pulang pesan dari Sekjen FUI, Kiai Haji Muhammad Al-Khattab. Sallu ala Nabi. Takbir! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, seluruh peserta aksi bela Islam, alhamdulillah hari ini aksi super damai. Alhamdulillah. Tapi jangan lupa saudara-saudara, pesan apa yang paling penting pada hari ini? Yaitu bahwa di dalam surah Al-Maidah ayat 51 tadi Habib Rizik mengatakan terapkan Al-Maidah 51. Menurut Majelis Ulama dalam pendapat dan sikapnya 12 Oktober bisa kita simpulkan sebagai berikut. 1. Berdasarkan surat Al-Maidah 51, wajib bagi umat Islam memilih pemimpin Muslim. Takbir! 2. Haram bagi umat Islam memilih pemimpin kafir. Allahu Akbar. Apalagi mulutnya bau comberan. Apalagi telah menistakan agama. Jadi saudara-saudara ingat, di Jakarta pesan-pesan yang disampaikan tadi jangan sampai dipimpin kembali oleh orang kafir. Setuju? Allah berfirman, "Wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila." Sekali-kali Allah tidak mengizinkan orang kafir menguasai orang-orang mukmin. Oleh karena itu, mulai hari ini kita tekadkan Jakarta dan seluruh Indonesia harus dipimpin Muslim. Setuju? Tidak boleh orang kafir yang memimpin. Setuju? Oleh karena itu kalau ada pilihan saudara, mulai dari pilihan RT, pilihan RW, pilihan lurah, pilihan camat, pilihan bupati, pilihan wali kota, pilihan gubernur,
pilihan gubernur, pilihan presiden, maka kita hanya memilih pemimpin muslim. Setuju? Maka kita tidak akan memilih pemimpin non muslim. Setuju? Walaupun sudah mengumrohkan, tidak akan kita pilih. Setuju? Walaupun dia kelihatannya sekarang bermuka baik. Setuju? Oleh karena itu ini harus dipegang saudara. Pulang dari sini, tulis di rumah masing-masing. Tulis di rumah masing-masing. Aku hanya memilih pemimpin muslim dan aku tidak akan memilih pemimpin non muslim. Setuju? Takbir. 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 Terima kasih. Walaupun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dompet, di dalamnya ada KTP atas nama Sofia, Kabupaten Kuningan, Lebakwangi. Nanti bisa ngubungin di belakang panggung. Kemudian yang tertinggal tas-tas kami siapkan di belakang. Yang merasa kehilangan dari Purwakarta, dari Garut yang tertinggal kami siapkan di belakang. Bisa menghubungi kami. Kita tutup pertemuan siang hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Sampai ketemu, selamat jalan kembali ke tempat masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.